napod guys, nanapod mi sa baybayon. Kay dire napod mi, murag naanad naman mig pamahaw. Bye-bye guys. Dayon mga ligong mga bata. Pay oh. Pay. Ligo na pay. No. Ninyo ligo na si ninyo dito. Oh, ninyo layo na kayo, Gabriel, si Papa. So hulat-hulat ming Manoy Jantoy kay padulong na siguro to. Wala pa man. Kay magtula meron og laya, guys. Mark my word. So tuara si Manoy Jantoy, guys. Dool na oh. Murag sign na ni nga makatula na taron og laya. Atong sulayan ang laya, guys, og tula. So tagbuo na to. So dara na guys, mulanting na si Manoy Jantoy. Atoan na ning ko anon. Kumustahon. Og unsay iya ang dala. Ito ang tanawon guys. Og unsa ni? Sige daw. Unsa man na? Iarsa daw. Di marsa? Laya. Di man na laya. So mo na ning kuha ni Manoy Jantoy guys. Oh, bulatok. Lagaw pila ni ka bulatok. Duha. Ang uban na halab na. Then lagaw. Nice. Lagaw law. Nice. Naula kami. Kapobe ako ni guys. Oh, katugnaw sa ice. Guys. Pamahaw na pod. Oh. Dara og bukal. Dara. Wa mo ka kitag samgyupsam sa tabi na. Oh. Ano? Gabukil-bukil kanunay guys. Oh. Ang uhigop lay kulang. Ang mukaon lay kulang. So, bag chopstick daw kulang. Kana ting, labang mo na chopstick. Karaw. Taglong dero gransa. Awa. Wa na may plato, di. Mahaw sa mi guys ha. Uhigop. Dayon. Kami lang say agwantahon lang sa ninamo guys. Bahala nag kamera. Grabe ka bukal-bukal kanunay tinula guys oh. Wa gyud, wala palunga. So, kato lang guys kay mga on sa mi. Mahotdan ko ani.